Out ready. The players are ready. The time has come for the main event. Bakbak na diri sa Barangay Tuyom, Karkar City, between Team Cebu City versus Team Dumanhog. Ayay Sadam Jobert tuara palubo si Kulapo. Agay Jobert out ball, side out. Team Dumanhoga, Orlin Nunil, Janlep. Team Cebu City, Jobert Sadam Kulapo. Okay ni para ono, igual 0 pa nga atong gimuan. Score ono 0 na in favor of Team Cebu City. Kene serbisyo Jobert para dos. Kulapo may pusing, may pabuto. Ay tuara. Kanage bahog. Tuaray, maguros. Buyog. Lah, wana sugod pa lang gaya. Bugatag mga bula. Wanage, papap. Tuara. Agay. Auto nga blow. Away from home. 2-0 na. 2-0 na atong game 1 kontra Team Dumanhog. Okay na para 3. Servisyo Jobert. Score again. 3-0 na. Okay na atong bakbakan andyan sa Yats Casinillo promotion. Ang Reyna sa volleyball dayon-dayon. 4-0 na itong game 1. Kini para 5. Jobert. Ganina pariham ni ganina Jobert. Straight na sa serbisyong Jobert. Siruhan pang kontra. 5-0. Kini para 6. Agay. Miluhod na si Bibi Orle. Giarakang Kulapo. Gipuna Jobert kilid. Sus babag si Bibi Orle. Gusbala. 6-0. In favor of Team Cebu City ato ang game 1. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon, Cebu's Best Chicharon, ug ang email ban po rin. If you are in need of a ban for winning, call 0995243541. Email ban po rin. Kini para City. Bibi Orle. Agay! Gilayatan. Kuha pa. Balik Bibi Orle. Ayay, gi! Nunil! Araget! Sound na. Ayay! Grabe ang Arabisya to eh. Courtesy ba Jobert? Ay, hiwi Jobert! Di na masound! Imo nang hiwion. City na. City 0. Time out. Kene back to the ball game. Kene para 8. Agay hawan pos kang manang. Milapos tumagos ang serbisyo ni Jobert Marcinas. Tao po, walang katao-tao. 8-0. Pabor sa Team Cebu City. Kini para 9. Ayay kuha lobo. Pantay. Ayay, lagi tubag ni Tirang Sadam, gitubag ni Nunil. Ay, sakita Jobert. Grabe ay, walang awa kung pumatay. Grabe di makaon ay, makahilo na. Insay makakuha atong sus. 9-0. Agay, kuha pa Nunil. Balik. Kumbate. Tuara. Laom Tanil, di madawat, kumbate lang. Fighting spirit. Kini para uno ni serbisyo Team Dumanhog. Kumpayot ang Janlep, balik. Bagrak. Tuara. Puni kay buhi pa. Araki na bahog para lakadiya oy buyukan bagyuhan. Ay tuara. Score na. Nonoy binawa na. Ray lisod. Gene para do serbisyo batang may laban. Agay Nunil. Tuara. Bibi Orle balik, bantay! Tuara, sound pa. Spartan shot ni Jobert Agay, away from home.
Ono 9. Kini para Jis. Servisyo kula po esta vez. Agay Jis. Ono na. Wana, dool na tas terminal. Panudlay na mo. Panudlay na mo. Kay dool na terminal. Agay. Wana yun. Panay Island na. Panay Island. Panay Island na ang Team Cebu City. 11 ono ang atong score. Kini para daog na sa game 1. Para daog sa game 1. Servisyo kula po. Agay Lobo. Jobit may pusing. Sakita oy. Grabe 12 ono midaog ang Team Cebu City sa atong game 1 sa ato ang bakbakan diri sa Tuyom Karkar City.